بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد. हम लोग मनारुस सबील फी शरह दलील इस किताब में बाब हैं और हम लोगों ने इसमें चंद हलक़े मुकम्मल कर लिए हैं। आज जो हलका पढ़ने जा रहे हैं हलका नंबर है 59। जिस मसले से हमें आगाज करना है वह तबतुलु عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة. وहाँ से पढ़ना है जी शेख, शुरू करें. بسم الله الرحمن الرحيم. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة أو نسيها ثم علم لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم، فيعيد وهو قول الشافعي، وقال مالك يعيد ما دام في الوقت، وعنه لا تفسد وهو قول ابن عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر، ووجهه حديث النعلين قاله في الشرح. ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبثه فيها، وعنه بلاء مع التحريم اختاره الخلال جی. والفنون وفاقا قاله في الفروع، يعني وفاقا للأئمة الثلاثة، لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال أحمد صلى الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة. وكذا المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. والمجزر والمزبلة والحش والحش وأعطى الإبل جی. وقارعة الطريق والحمام، لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وأما الحشب لنا جی. فلاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى. قال وأسطحة هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه. قال في الشرح والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص. جی. اور پڑھنا ہے انشاءاللہ. جی وہ پڑھ لیں. یہ ولا 7ویں يصح شرط ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى. والحجر منها لحديث عائشة ولا على ظهرها لما تقدم، إلا إذا لم يبقى وراءه شيء لأنه غير مستدبر لشيء منها كصلاته إلى أحد أركانها. ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل، بل يسن فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه. والحق نذر الحق النذر بالنفل. چلیں تو پھر یہاں تک 7ویں شرط مکمل ہو رہی ہے. آئندہ اس کے بعد سے جو ہے الثامن الشرط الثامن شروع ہونے جا رہی ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد हम लोग मनार सबील फी शरह दलील इस किताब में बाब शुरूत सलाह पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने आज 7वीं शर्त में इज्तिनाबुन नजासा इसकी शरह में बाज़ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। बाज़ उद्र की जो कैफियत होती है उनका जिक्र यहाँ पर अब होने जा रहा है। वतबतुलु इन अजज़ा अन इज़ालतिहा फिल हाल, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर एक इंसान नमाज की हालत में नजासत को दूर करने से आजिज आ जाए तो क्या ऐसी सूरत में उसकी नमाज बातिल होगी या सही होगी? जैसा कुछ फ़िक़्ह हम्बली की राय है, वो ये कह रहे हैं तबतुल अगर फौरन जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चप्पल में नजासत होने की वजह से जल्द ही उस चप्पल को या जूते को दूर कर दिया, हटा दिया, बाएं बाजू कर दिया, उतार दिए। अगर इस तरह जल्द ही अगर उस नजासत को दूर न करे तो फिर ऐसी सूरत में उसकी नमाज सही नहीं होगी, क्योंकि वो नजासत को साथ में लिए नमाज पढ़ रहा है। ये फ़िक़्ह हम्बली की राय है और जमहूर का मसलक इसमें सही ये है कि अगर एक इंसान आजिज आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में उसके ऊपर ये चीज उसके ताकत से ज्यादा मुकल्लफ वो नहीं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब इसकी मिसाल ऐसे कि बाज लोग, अब बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो हसा कंकरी जिनके किडनी में होती है या और भी किसी चीज में होती है, मसाने में होती है, तो वो लोग उनको बसा औकात ऑपरेशन के बाद 15 दिन तक के लिए मुस्तकिल थैली लगा दी जाती है, कीस लगा दी जाती है, जिसके अंदर उनका पेशाब बराबर गिरता रहता है, उसका कोई वक्त नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर एक इंसान नजासत उठा लिया है, अब वो थैली वो अलग नहीं कर सकता वो लेकर ही पड़ेगा, तो ये उसकी कुदरत से बाहर है। अब ये आजिज है, ये इंसान, अल्लाह ताला ने उसको यहाँ तक ही मुकल्लफ किया। अब उससे ज्यादा वो थैली छोड़कर अगर पड़ेगा तो वो गंदगी या पेशाब बाहर आने शुरू हो जाएगी, कपड़े भी गंदे, बदन भी गंदा, वो जगह भी गंदी, तो सारी चीजें को वो गंदा कर देगा। अब उसके लिए जिस कदर अतिब्बा की हिदायत के मुताबिक उसको थैली लगा दी गई, तो अब वो एक बंद जगह में वो उसको रोका गया है। अच्छा, अगर एक इंसान, कोई ऐसी उसके साथ मजबूरी नहीं है, मिसाल के तौर पर अस्पताल में वो जो आईना देने के लिए जाते हैं, कारूरा देने के लिए जाते हैं लैब वगैरह में, अगर कोई इंसान वो डब्बी जो है उसके अंदर पेशाब ही ले लिया, प्लास्टिक में डाल के रख लिया जेब में, और अंदर जाने से पहले अजान हुई, नमाज का वक्त हुआ, तो अस्पताल के करीब ही जो साथ में मस्जिद थी, मान लें कि उसी में जाके नमाज पढ़ लिया और बाहर निकल के आ गया, तो क्या ऐसी सूरत में उस इंसान की नमाज कबूल होगी? होगी शेख इंशाअल्लाह। बेहतरीन मिसाल है शेख, जज़ाकल्लाह खैर, होगी इंशाअल्लाह। देखिए, अगर वो क्या कहते हैं कारूरा उठा के पड़ता है, तो गोया कि वो कोई एक ऐसा माजूर इंसान भी नहीं है, उसकी वो जरूरत नहीं है। उसको चाहिए कि वो चप्पल जहां रखते हैं वहां कहीं रख के जाए, और जब वापस आए तो फिर वो उठा के अपने जेब में रख ले या हाथ में पकड़ ले,
لیکن نجاست کو اٹھا کر نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے نجاست کو اٹھایا، باوجود دیکھے وہ اس کا مکلف نہیں ہے. یعنی جیسے ابھی میں نے ایک دوسری صورت بتلائی کہ وہ مریض ہے، جیسے ابھی وہ کڈنی وغیرہ کے مریض کی بات ہوئی، ان کے ساتھ تھیلی لگا دی گئی تو یہ ان کی مجبوری ہے، وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے. یہ آئینہ دینے جا رہا ہے، یہ کوئی اس کی ایسی مجبوری نہیں کہ وہ اس کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، اس کو الگ کرنا چاہیے. تو اس طرح اگر نجاست اٹھا کے وہ انسان پڑھتا ہے تو یہ نماز قبول نہیں ہوگی، اس طرح صاحب مغنی وغیرہ نے ذکر کیا ہے. اور بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر وہ انسان بھول گیا تو چونکہ نسیان کی بنیاد پر وہ معفو عنہ ہے، ورنہ اس طرح نجاست اٹھا کے نماز پڑھنے والے کی نماز درست نہیں ہوتی. اچھا، اسی طرح ایک صورت اور بھی کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اس کا جو حفاظہ ہے، پمپرس ہے، وہ اس میں گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، تو کیا اس کی نماز قابل قبول ہوگی نہیں ہوگی مشائخ؟ عورتیں چھوٹے بچوں کو مصلی النساء میں لے کے جاتی ہیں، اب ان کے ساتھ وہ بمپر لگا ہوا ہے، اس کے اندر ہوا نہیں ہوا کچھ نہیں پتا، تو کیا ایسی صورت میں ان لوگوں کی نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے اس کے اندر جو عورت کو اگر اس بات کا علم ہے کہ اب یہ پمپر اس کا گندا ہوا ہے، اس کے اندر بول یا براز نکلا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اٹھا کے نہیں پڑھنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ اس کا احتیاط ایسا کر سکتی ہیں وہ کہ اب بالکل نماز میں جانے داخل ہونے کے وقت ہی وہ تبدیل کر لے، پھر جب وہ نماز کے اندر کبھی ہو جائے، اس کو علم نہیں ہے تو یہ معفو عنہ ہے. لیکن جب جانتی ہے، دیکھتی ہے، اس کو پتا ہے، اس کو علم ہے، وہ وغیرہ سے اس کا پتہ لگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اٹھا کے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو نیچے سامنے لٹا کر پڑھے. لیکن اگر اس کو علم ہے تو ایسی صورت میں وہ اٹھا کے نہ پڑھے. اگر اس کو علم نہیں ہے، وہ پڑھ لی، بعد میں اس نے دیکھا کہ اس میں وہ کیا ہوا تھا، تو پھر وہ نماز نہیں دہرائے گی، کیونکہ یہ جہل میں آ گیا، اس کو خود علم نہیں ہے کہ اس کے اندر ہوا تھا یا نہیں، گندا پمپر گندا تھا نہیں تھا. تو ایسی صورت میں احتیاط کرنا چاہیے کہ بچہ جب اس کو ان کا علم ہو جائے کہ اس طرح جب بچہ روتا ہے تو خاص طور پر یا بو محسوس کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اس بچے کو لٹا دے، نیچے رکھ دے، نیچے لٹا دے، ایسی کوئی صورت اختیار کر لے جس سے فوراً گویا کہ نجاست کو الگ کرنے کا مفہوم آ جائے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چپل الگ کر دیے تھے. بہرحال یہاں پر جو عاجز آنے کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ نجاست کو ساتھ لینے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، تو جو انسان عاجز ہے، دیکھیے جو انسان عاجز ہے اور جو قادر ہے، دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. عاجز وہ انسان جس طرح ہم نے کچھ مریضوں کی مثال دی، لیکن قادر وہ انسان جو کر سکتا ہے. دونوں میں فرق ہونا چاہیے. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی ذکر کیا وَتَبْطُلُ کا عطف دیکھیے او نَسِيَهَا ثُمَّ عَلِمْ، تو مطلب یہ کہ وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ نَسِيَ النَّجَاسَةَ ثُمَّ عَلِمْ. اب کوئی انسان کے کپڑے میں نجاست لگ گئی تھی، وہ بھول گیا، اس کو وہ نہیں دھویا، اور بعد میں اس کو پتا چلا نماز کے بعد، تو کیا ایسے انسان کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ تو اب اس کے اندر اختلاف ہے. یہ جو فقہ حنبلی کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ
اجتناب نجاسہ شرط من شروط الصلاح، تو ایسی صورت میں جب اس کو بعد میں نماز کے بعد علم ہوا کہ اس کے کپڑے میں اندر پیشاب لگا ہے یا کوئی چیز اس طرح لگی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو دہرانا پڑے گا۔ یہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے انہوں نے بات یہ کہی۔ امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر وقت باقی ہے اس نماز کا تو دہرانا چاہیے، اور بعض دیگر سلف صالحین کا یہ بھی موقف ہے کہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے پڑھ لیا اور اس کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو جہالت اور نسیان یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مواخذہ نہیں ہوتا۔ یہ حضرت عمر اور دیگر بعض صحابہ کے ساتھ تابعین وغیرہ کا بھی موقف ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی امام نماز پڑھا دیا اور بعد میں اس کو پتہ چلا، دیکھا کہ اس کے کپڑے میں کہیں گندگی لگی ہوئی تھی یا اور کوئی بات تھی، تو کیا وہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ مامومین سے بھی کہے گا، مقتدیوں سے بھی کہے گا کہ میں جو فلاں نماز پڑھایا ہوں اس وقت میری طہارت مکمل نہیں تھی، آپ لوگوں کو نماز دہرانا ہے؟ کیا مشائخ کیا کرنا پڑے گا اس کو، کیا کرے گا وہ؟ مامومین کو نہیں دہرانا پڑے گا شیخ انشاءاللہ۔ جی، مامومین کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مقتدی جو حضرات ہیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو امام تھا وہ اپنی نماز دہرا لے، جو امام تھا وہ اپنی نماز دہرا لے۔ خاص طور پر اگر کوئی انسان بھول ہی گیا، شروع سے وضو کرنا چاہیے تھا، وضو کرنا ہی بھول گیا، عموماً جو وضو سے رہتا ہے وہ یہ سمجھ کر کہ میں وضو سے ہی ہوں، اندر نماز میں داخل ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کا وضو ہی نہیں تھا، وضو کرنا بھول گیا تھا وہ، تو ایسی صورت میں وہ اپنی نماز دہرائے گا، مقتدی حضرات اپنی نماز نہیں دہرائیں گے۔ اور اگر اس کو نجاست لگ گئی، اس کو علم نہیں ہوا، تو پھر وہ بھی معفو عنہ ہے، اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا فرق ہے، دیکھیے، ایک انسان جو بغیر وضو کے نماز میں داخل ہوا اور ایک انسان جو نماز شروع کرتے وقت وضو کر کے شروع کیا تھا، نماز کے دوران کبھی اس سے کچھ پیشاب کے قطرے نکل گئے یا کوئی اور بات ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد اس کو پتہ چلا، تو کیا دونوں کی صورت ایک ہے یا دونوں کی صورت مختلف ہے؟ اور ایک بار دہراتا ہوں، دیکھیے میں سوال، ایک انسان وضو کرنا بھول گیا، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا، یا مان لیں جنابت کی حالت میں تھا، وہ نہایا ہی نہیں، اس کو یاد ہی نہیں رہی جنابت، جا کے نماز پڑھ لیا وضو کر کے، بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں جنابت سے تھا۔ ایک تو یہ انسان ہے، ایک دوسرا وہ انسان جس نے نماز وضو طہارت کے ساتھ شروع کی تھی، آخری نماز کے کسی وقت میں وہ شاید اس کے کچھ قطرے نکل گئے ہیں، اب اس کو اس کا علم نہیں ہوا، تو کیا دونوں ایک ہی ہیں؟ یعنی کیا پہلا بھی نماز دہرائے گا، دوسرا بھی نماز دہرائے گا، دونوں کی کیفیت ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے شیخ۔ جی، تو کس کو دہرانا پڑے گا، کس کو نہیں دہرانا پڑے گا؟ جو جنابت سے تھا اس کو دہرانا پڑے گا، جی، جو جسے علم نہیں تھا نا، پہلے سے علم نہیں تھا اس کو، بعد میں علم جی ہوا تو اسے دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ جی جی بالکل صحیح بات ہے۔ تو دیکھیے، جو پہلا انسان تھا اس کو یہ حکم تھا کہ وہ وضو کر کے مسجد میں یعنی کہ نماز میں داخل ہو، وضو کرنا ہی کوئی بھول گیا تو ایسی صورت میں وہ دوبارہ وضو کرے، نماز پڑھے، نماز دہرائے۔ لیکن رہی بات اس انسان کی جو نماز میں تو داخل ہوا طہارت کے ساتھ، آخر میں کبھی اس کے قطرے نکل گئے ہیں، اس بات کا علم اس کو نہیں ہوا، اب وہ اس سے جاہل تھا، تو ایسی صورت میں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جاہل تھا، جہالت کی وجہ سے
وہ معفو عنہ ہوگا، گرچہ کہ بعض جیسا کہ فقہی مسالک میں ذکر آیا کہ دہرائے گا۔ امام شافعی وغیرہ کا قول ہے، امام مالک کا قول ہے کہ اگر وقت باقی ہے اس نماز کا تو دہرانا چاہیے، ورنہ نہیں دہرائے گا۔ یہ بعض سلف صالحین کا بھی موقف ہے۔ تو یہاں تک حامل النجاسہ کی بات ختم ہوئی کہ اجتناب النجاسہ یہ تو ہونا چاہیے، ترک المحظور ممنوعہ چیز کو چھوڑنا چاہیے، یہ اگر نہیں کرتا ہے اس کے پاس واقعی کوئی عذر ہے۔ تو اب جیسا کہ انہوں نے کہا او نسیہا ثم علم، وہ بھول گیا تھا بعد میں اس نے یاد کیا یا اس کو علم ہی نہیں ہوا، تو ایسے انسان کی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، ان کے کہنے کے مطابق اس کو بھی دہرانا پڑے گا۔ لیکن صحیح موقف یہی ہے کہ ایسا انسان جو نماز میں تو طہارت کے ساتھ داخل ہوا، اب بعد میں اس کے کپڑے میں کہیں نجاست لگ گئی ہے، بعد میں اس کو علم ہوا، تو ایسی صورت میں وہ نماز نہیں دہرائے گا کیونکہ وہ اس سے جاہل تھا۔ لیکن جو آدمی نماز میں داخل ہوا بغیر وضو کے ہی، تو وہ انسان نماز دہرائے گا کیونکہ اس نے نماز کے لیے جو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ جو حکم تھا وہ حکم ہی اس نے پورا نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا مسئلہ الگ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ولا تصح الصلاۃ فی الارض المغصوبہ۔ ارض مغصوبہ یعنی چھینی ہوئی زمین، چھینی ہوئی زمین، اس کے اندر نماز درست نہیں ہوگی، یہ فقہ حنبلی کی رائے ہے۔ کیوں؟ لحرمت لبثہ فیہا، اصل میں ایسا کسی کی جگہ ہڑپ کر کے وہاں پر رکنا ہی حرام ہے، تو ایسی جگہ میں نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے، اس کی نماز درست نہیں ہوگی، یہ فقہ حنبلی کی رائے ہے۔ اور یہاں پر دوسری رائے یہ بھی ہے وعنہ بلا مع التحریم، یعنی درست ہوگی۔ یہ حنابلہ میں بعض لوگوں نے اس کو اختیار کیا، جیسے خلال نے صاحب الفنون جو ابن عقیل ہیں، وہ وفاقاً کا مطلب ائمہ ثلاثہ کے موافق، قالہ فی الفرع یا فروع، یہ فروع جو ابن مفلح کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا۔ تو جمہور کے پاس مسلک یہ ہے، جمہور کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے غصب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھی تو اس کی نماز درست ہوگی، لیکن اس کو غصب کرنے کا گناہ ہوگا۔ حدیث سے دلیل لے رہے ہیں، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری کی پوری زمین مسجد ہے، طہارت پاک ہے، طاہر ہے اور مسجد ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لائق ہے۔ تو اس میں مغصوب بھی آ گئی، غیر مغصوب بھی آ گئی، یعنی جو ذاتی ملکیت ہے وہ بھی آ گئی الارض میں، جو ارض مغصوبہ ہے وہ بھی آ گئی۔ تو مسجد طہور بھی ہے اور سجدہ گاہ بھی ہے، ارض جو زمین ہے۔ اور یہی جمہور کا موقف ہے اور یہی صحیح ہے، غصب کرنے کا گناہ اس کو ہوگا، جتنا جلد ہو سکے وہ اس سے توبہ کرے، وہ جس کا حق ہے اس کو لوٹائے، لیکن وہ نماز اگر کوئی پڑھتا ہے اس مغصوب زمین میں تو وہ نماز صحیح ہوگی۔ امام احمد نے کہا کہ جمعہ کی نماز ایک مغصوب جامع میں، یعنی جہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، ایسی جامع ویسی مسجد اگر مغصوب زمین ہے تو اس میں جمعہ بھی درست ہو جائے گا جب اس میں امام نماز پڑھایا ہے، کیونکہ اگر ایسی صورت میں یہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ان سے جمعہ کا وقت ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا، پھر یہ لوگ جمعہ تو پڑھ نہیں سکتے، اور جب جمعہ کا وقت گزر جائے گا تو پھر وہ ظہر پڑھیں گے۔ اسی لیے امام احمد کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ایسے جگہ میں ادا ہو جائے گی۔ بہرحال مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی کی زمین اس طرح ناحق نہ لے اور ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی باز پرس ہو۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بعض وہ جگہیں جہاں پر نماز درست نہیں ہوتی ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔
वकदा अल मकबरा, यानी ये तहारतुल मकान, अब तक ये तहारतुल मकान उसमें बाद चीजों का जिक्र आ गया, जैसे अब अर्ज़ मग़सूबा है, इसी तरह अब यहाँ पर मकबरे का जिक्र आ रहा है। तो क्या मकबरा यानी जहाँ पर अमवात दफन किए जाते हैं, तो क्या ऐसी जगह में नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, ला तत्तखिज़ुल क़ुबूर मसाजिद फ़इन्नी अन्हाकुम अन ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में कहा कि तुम देखो कब्र को सजदगा मत बनाओ। तो मतलब ये कि या तो अगर कहीं कब्रस्तान था उसके ऊपर अगर आप मस्जिद बना रहे हैं वो तो ये भी दुरुस्त नहीं है, और इसी तरह कब्र ही कब्र है, कब्र ही के आसपास, कब्र को सामने करके किबले की तरफ करके उस मस्जिद बना रहे हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बराबर आप कब्र ही को सजदगा गोया के बना रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मना किया, इस वजह से यहाँ पर मकबरे में नमाज ही कबूल नहीं होती, नमाज पढ़ने की इजाजत ही नहीं है। अच्छा, अगर किसी इंसान की नमाज जनाजा छूट जाती है, थोड़ा सा लेट पहुंचा, दफन करके लोग फारिग हो गए, दुआ कर रहे हैं या वापस हो रहे हैं, अब वो आया, तो क्या वो जनाजे की नमाज कब्रिस्तान में पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है मशाइख? पढ़ सकता है शेख, इंशाअल्लाह पढ़ सकता है, जैसा कि अल्लाह के रसूल किसी लोंडी या खादिमा की शायद खादिमा की नमाज जनाजा पढ़ी थी। जी, तो नमाज जनाजा का हुक्म अलग है। नमाज जनाजा जो है मुस्तस्ना है आम नमाजों से। कब्रिस्तान में सिर्फ नमाज जनाजा ही पढ़ी जा सकती है, उसके अलावा कोई और नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जैसा कि जिक्र किया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक औरत जिसका जिक्र आता है, कानत तक़ुमुल मस्जिद, मस्जिद झाड़ा करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कभी उसको गुम पाया कि भाई दिख नहीं रही है, कहाँ गई औरत? तो साहबा ने बताया कि उसका इंतकाल हो गया, हम लोगों ने उसको दफन कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नाराज हुए, कहा दुल्लूनी अला क़ब्रिहा, चलो बताओ कब्र कहाँ है उस औरत की। तो बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास गए और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। तो मतलब ये सलातुल जनाजा मुस्तस्ना है कब्रिस्तान में पढ़ने से मुतालिक। तो अगर किसी इंसान से जनाजा छूट गया, उस वक्त नमाज जनाजा उसको जमात के साथ पढ़ने का मौका नहीं मिला, वो जाके कब्रिस्तान के सामने, कब्र के सामने नमाज पढ़ना चाह रहा है, तो नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत है। वो मुस्तस्ना है। मजीद कुछ जगहों का जिक्र आ रहा है, वल मजज़रा, मजज़रा कहते हैं मज़बहा को, मकसब जैसे आजकल कहते हैं, मकसब आली हो या मकसब तबीई हो, सब। अच्छा, यहाँ पर कई चीजें जिक्र हो रही हैं, वल मजज़रा वल मज़बला वल हुश व आतानिल इबिल व क़ारिअत तरीक़ वल हम्माम। सबसे पहले बात करते हैं मजज़रा की। मजज़रा क्या चीज है? मज़बहा है। तो अगर मजज़रा, जैसा कि आप आजकल जानते हैं, मकसब है, 2 बजे तक वहां पर सब जानवर वगैरह ज़बा होते हैं, फिर 2 से 3 के दरमियान या जो भी उनका वक्त होता है, उसके बाद उसकी सफाई हो जाती है। जहां जानवर कट रहे थे उनका खून जो है वो नालियों में चला जाता है, फिर इतने सख्ती से उस पर पानी मार के धोया जाता है, डेटॉल वगैरह मुनज़्ज़िफ़ात डालकर उसको क्लीन कर दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका सहन कोई क्लीन कर लेता है। तो इस तरह की हालत उसमें कर दी जाती है। तो क्या अब जब ऐसी पाकी सफाई वहां हो जाए, फैन वगैरह डाल दिए जाते हैं, सूख भी जाता है, बदबू भी नहीं है, तो क्या ऐसी सूरत में, ऐसे मजज़रा में नमाज कबूल होगी? होगी शेख इंशाअल्लाह। जी, किस बुनियाद पर? सफाई की बुनियाद पर। जी, अल हुक्म यदूरु मअल इल्लति वजूदन व अदमा, ये कायदा है कि वहां पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था वो उसकी नजासत है, इस वजह से, या नजासत के इम्कानात की वजह से। जब उसको इतनी अच्छी तरह साफ कर दिया जाता है, जैसा आप जानते हैं
ताकीद है, मुअक्कद है, ये जगह साफ हो गई, कोई खून नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसी सूरत में बाज़ उलमा ने कहा कि यहाँ नमाज पढ़ना इस तरह दुरुस्त है, जबकि बाज़ उलमा का कहना है कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नस वाज़ेह है, मजज़रा में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बहरकैफ तो अगर दूसरी जगह हो तो वहां पढ़ ले, इस इख्तिलाफ से बचने के लिए। वल मज़बला ये कूड़ा डालने की जगह या कचरा डालने की जगह, ये इससे मुराद ऐसा घूड़ जिसे हम लोग हमारे यहाँ उमूमन कहते हैं कि सब कचरा डाल देते हैं, सब फैलता भी रहता है, तो वो जगह पूरी तरह कब कौन नजासत ला के डाल दे, कब कौन क्या कचरा ला के डाल दे, तो ऐसी जगह में नमाज नहीं होगी, क्योंकि नजासत का वहां इम्कान है। अलहुश कहते हैं मिरहाब, जो हम लोग अब फिलहाल दौरात मियाह कहें या इसको टॉयलेट कहें, हुश उसी का नाम है। मिरहाब जहां पर इंसान अपनी जरूरत पूरी करता है उसको कहते हैं। अल-हम्माम गरचे कि आजकल उसके लिए लफ्ज आम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हुश वो है जिसको मिरहाज अरबी में कहा जा सकता है। इसके बाद वअतानुल इबिल, यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह कल पढ़ लेते हैं, आज यहीं तक मीटिंग खत्म होने का इम्कान है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अपनी बात रोक लेते हैं। नक्तफी बिहज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम मुबारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।